ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है दी बेस्ट। यह पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। बाबा बोलছেন আজ পর্যন্ত যত রকম পড়া স্কুল কলেজ, বাবা বলছে এটা হলো দি বেস্ট পড়াই। এই জন্যে একদম অ্যাটেনশন দিয়ে পড়াশোনা করব। प्रश्न, बाप ड्रामा का राज जानते भी, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं। ড্রামার রহস্য জানার কারণে বাবা বাচ্চাদেরকে দিয়ে কি পুরুষার্থ করান। उत्तर, बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो, कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी।
आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। বাবা বলছেন, বাবা জানে ড্রামার রহস্য, যে সব বাচ্চারা মহারাজা তো হবে না, নম্বরবার হবে। কিন্তু বাবা বারবার বলে ইয়াদ করো, পুরুষার্থ করো, চলতে ফিরতে ইয়াদ করো। কেননা বাবা চায় কোনো বাচ্চা যেন পানিশমেন্ট না খেতে হয়। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वो अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। দুনিয়াতেও বলে না, ভগবান নেমে এসে বললেও শুনবেন, তাই না? তো বাবা বলছেন ভগবান এসে বলছে তাও যদি শুনবে না, তাহলে অর্জুন হলো না দুর্যোধন হলো? কি পুরুষার্থ করছি। तो बाबा बोलचेन बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। ওই লিস্টে আছি নাকি? একদম শুনি না, ভুলেই যাই দুনিয়াতে ঢুকলে। कोटो में कोई मानेंगे, बाबा जाने के मानबे, कोटीते केव। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माने अटेंशन देवे पढ़ार उपरे सबाई एक समान नय, बाबा जाने नंबरवार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे नंबरवार। कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते, তাই না? বাবা নিজে টিচার না, ওই জন্যে অন্তত কেউ বাবার বাচ্চা হয়েছে তো ফেল হবে না। যারা ফেল হবে তাদের জন্যে বাবা তেতা যুগ রেখেছে, সেমি স্বর্গ, তাই না? তো ফেলও কেউ হবে না, কিন্তু বাবা বলে যাতে শতযুগী আত্মা हो, যাতে সূর্যবংশী হয়ে যাও। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ तो एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। स्कूल कॉलेजे देखो বাচ্চাগুলোর পড়া বই, তাদের বই বস্তা নিয়ে আপনি তুলতে পারবেন না, এত ভারী, বেচারাগুলো পিঠে বয়ে বয়ে যায়, তাই না? এত বড় বড় বই মুখস্থ করে। আর এখানে তো বাবা একটাও বই দিল না, বলল কোনো বইও লাগবে না, শুধু মনে রাখো আর অ্যাটেনশন দাও। तो बाबा बोलছেন यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। যে কৃষ্ণের আত্মা ছিল, নারায়ণের আত্মা ছিল, সেই ভুলে গেল যে আমি কি ছিলাম। সে কত সাধারণ মানুষ রূপে, তাই না, সোনার ব্যবসায়ী হলো। তো বাবা বলছেন
যে সেই রকম যেরকম সে ভুলে গেছিল সেরকম তোমরাও ভুলে গেছো। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसीलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा। তাই না? সব দেবী দেবতার সামনে প্রার্থনা করে যে আমাকে গুণ দাও, আমাকে শক্তি দাও, তাই না? আমার মধ্যে এটা নেই, আমার মধ্যে ওটা নেই। তো সবাই দেবী দেবতাকে ভগবান বলে ডাকে। তো নিশ্চয়ই কোনো দিন ভগবানের থেকে নিয়ে দেবী দেবতারা দিয়েছিল, সেই ইয়াদেই তো ডাকে, তাই না? তো এখন হলো সেই সময় যখন দেবী দেবতাকে ভগবানের থেকে সর্বগুণ শক্তিতে সম্পন্ন হতে হবে আর সবাইকে গুণ শক্তি ধারণ করার প্রেরণা দিতে হবে। तो बाबा बोलचेन गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तो बाबा बोलছেন যে ভগবান সারা বিশ্বের রাজ্যভার বাচ্চাদেরকে দেয়, তো ভাবো কত খুশি হওয়া উচিত। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से শ্রেষ্ঠ बन रहे हैं। সারা দুনিয়া যাদের জন্যে গুণকীর্তন করে, মহিমা করে, অঞ্জলি দেয়, ফুল ছিটায়, বাবা সেই শ্রেষ্ঠ আসনে আমাদেরকে তুলতে চাইছে। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। বাবার কথাগুলোর উপরে টেনশন দেব, তবে তো সেই যোগ্য হব। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा बोलছেন দুটো যুগ ধরে তোমরা শতগুণী ছিলে, শতযুগে শতপ্রধান ছিলে। সে কোয়ালিটি এই আত্মাগুলোর মধ্যে আছে। তার উপরে রজগুণী তমগুণী লেয়ার পড়ে গেছে, কিন্তু ভিতরে সে সংস্কার লুকানো আছে। তো বাবা বলছেন আবার তোমাকে সেই সংস্কার অবধি পৌঁছতে হবে। লেয়ারগুলো তমগুণী রজগুণী সংস্কারের পরতগুলো সরাতে হবে, তাই না? यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। बाबा বলছেন ভক্তি মার্গে কত উল্টো পাল্টা কথা ভগবানের নামে। বাবা বলছেন এবার এই সব কিছু থেকে বেরো। गायन भी है, सत्य का संग तारे 21 जन्म के लिए, तब डुबोए कौन, तुमको सागर में किसने डुबाया। बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना, तुम जानते हो मेरा ही नाम बागबान खिबैया है। अर्थ न समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है, फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का সুখ দিতে হ্যাঁ। আজকে ভক্তি মার্গে কি সব গল্প গুজব ঢুকে পড়েছে। ভগবানের স্বরূপ কোনো দেবী দেবতার নামে তাদের মধ্যে সব বিকার দেখানো আছে। তারা কামী ক্রোধী, তারা লোভ করছে, ঈর্ষাদ্বেষ করছে, যুদ্ধ করছে, হিংসা করছে। তো এগুলো কি ভগবান বা দেবী দেবতারা করে? তো কত উল্টো পাল্টা কথা তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তো বাবা বলছেন কিন্তু বাবা তো এসে সুখ দিচ্ছে। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं, वो समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो न सके, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। দেখো ভগবান যখন আমাদেরকে সুখের দুনিয়া দেবে, সেখানে একটাও কোনো বদমাইশ আত্মা থাকবে না, সব সিলেক্টেড আত্মা থাকবে, যারা ফুলের মতন, যারা ফুল ছিটানোর যোগ্য আত্মা, যারা মহিমা গুণ কীর্তন করার যোগ্য আত্মা। তো যেতে পারবো তো সেখানে, সে কোয়ালিটি এসছে ভিতরে। বাবা বলছেন ভগবানের সিলেকশনের মধ্যে জায়গা পাবো তো। तो बाबा बोलছেন जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। देखो ভগবান আমাদেরকে কেমন দুনিয়া দিতে চায়, একদম চারিদিক নতুন, সব কিছু খাজানা ভরপুর, প্রকৃতি কত সুন্দর, গাছপালা পশু পাখি কত সুন্দর, নদী নালা পাহাড় পর্বত সুন্দর। তো বাবা বলছেন তোমাদের জন্য এত কিছু ভগবান করছে, অথচ আমরা এইটুকু করতে পারবো না যে সে দুনিয়ার যাবার যোগ্য হয়ে দেখাবো নিজেকে। अब है तमो प्रधान, बाप आते हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है, सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा बोलছেন সবাই যদি বাবার জ্ঞান বুঝে যায় তাহলে তো সত্যযুগেও ভিড় লেগে যাবে। তো সত্যযুগ ও কলিযুগ হয়ে যাবে। এত জনসংখ্যা যদি সত্যযুগে ট্রান্সফার হয় তো সেখানেও জায়গার অভাব পড়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন खुशी जैसी खुराक नहीं, सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। কি বললো বাবা? দেবতাদের খান পান কেমন হয়? সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম মানে আসল, ওরা রস খায়, তাই না? সব এত ছোট ছোট গ্লাস থাকে না, তো সেখানে শুধু রস, যাতে পুরোটাই, আর যতটা রিকোয়ারমেন্ট তো পুরোটাই রক্তে মিশে যাবে, ওদের কোনো
তাই না? বলে না যে সেখানে কোনো শৌচালয় অবস্থা থাকবে না, তাই না? দেবী দেবতাকে কোথায় স্নান করতে দেখায়? নদীর মধ্যে, তাই না? तो देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंझारा कर दिया। वो है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सब गंडोगोल कोथाय हलो? गीतार मध्य कृष्णेर नाम भगवानेर नाम हये गेल। এবার বিশাল বড় বাধা সেটাকে নিয়ে, তাই না? सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह तमो प्रधान दुनिया है। তো সেই গন্ডগোলটাও কে পাকালো? আমরাই। যখন দাপর যুগে সত্যতেতা যুক্ত সুন্দর দুনিয়া দেখেছিলাম, দাপর যুগে বিকার বিকৃতি শুরু হয়ে গেল। তো যারা যেরকম দুনিয়াতে আগে কি হতো, যারা ওল্ড জেনারেশন, ওদের সময় টিভিতে অত নোংরা নোংরা গান আসতো না। যখন সব নতুন জেনারেশনের বাচ্চা উল্টো পাল্টা দেখে, তখন ওরা ওদের রিয়াকশন হয়, কি সব আবি যাবি দেখে এই করে, তাই না? তো ওই রকম দাপর যুগে এসে যখন এত বিকার বিকৃতির দুনিয়া দেখলাম, তখন আমাদের ভিতরে রিয়াকশন হলো, আমাদের বৈরাগ্য আসলো, আমরা এই ঋষিমুনি হলাম, তাই না? আর আপনারা ভালো করে জানেন অতীতের গল্পগুলোতে কি দেখানো হয়, ম্যাক্সিমাম রাজা মহারাজাগুলো সব নিজের শেষকালে ঋষি আশ্রমে চলে যেত, বানপ্রস্থ অবস্থা থাকতো, পালন করতো বানপ্রস্থ। তো ঋষিমুনি হলো রাজা মহারাজাগুলো। তখন ওরা সাক্ষাৎকারে দেখলো এই সব দৃশ্যগুলো। তো ব্রহ্মা বাবাকে দেখলো, দাড়ি মানে যে কলিযুগের বুড়ো, তার মধ্যে শিব জ্যোতির্ময় পিতাকে দেখলো, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখলো, তার মুখ থেকে গীতা বেরোনো দেখলো, মানে ভালো শব্দ উচ্চারণ হতে দেখলো। তখন সেই সময় তো আমরা নিজেকে আত্মা বলে জানতাম না, শিব বাবাকে পরমাত্মা বলে জানতাম না। তখন এই দৃশ্য দেখে, আর ব্রহ্মা তো বুড়ো, ভাল লাগছে না দেখতে, তো হিরো বলে কাকে লিখবো শাস্ত্রে? একই শরীরে জ্যোতিও দেখলাম, বুড়োও দেখলাম, আর কৃষ্ণ সুন্দর দেখলাম, তো কাকে লিখবো? কৃষ্ণকেই লিখবো, তাই না? তো এই গণ্ডগোলও আমরাই করেছি। এবার তাদেরকে সুধার করার, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব কার হবে? আমাদেরই হবে। ওই জন্য আমাদেরই প্রদর্শনী লাগাতে হবে, আমাদেরই কোর্স করাতে হবে, আর আমাদেরকেই বোঝানো হবে, বুঝাতে হবে। এটা আমার দায়িত্ব, তাই না? तो यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকবে, আর আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, সেখানে একটাই টাইটেল থাকবে, প্রত্যেকটা পুরুষ মানুষের দেব আর প্রত্যেকটা লেডিসদের দেবী। আর দ্বিতীয় কোনো টাইটেলই থাকবে না। আগে থাকতো না উমা দেবী, রমা দেবী, কমলা দেবী, সব, হ্যাঁ, আগে দেবী শব্দ ছিল, কলিযুগেরও শেষ পর্যন্তও দেবী দেবী শব্দ ছিল,
তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানে এক ধর্ম থাকবে, এক টাইটেল থাকবে, এক ভাষা থাকবে। কোন ভাষা থাকবে? শুদ্ধ হিন্দি ভাষা থাকবে, তাই না? আর বাবা বলছেন এক বাচ্চা হবে। এক বাচ্চা মানে একটা ছেলে হবে, একটা মেয়েও হবে, দুটো বাচ্চা হবে, একটা ছেলে বাচ্চা হবে, একটা মেয়ে বাচ্চা হবে, কিন্তু ছেলে একটা হবে, যাতে কাকা জেঠা আর থাকলো না। তো কাকা জেঠা থাকলো না, তো জমি ভাগাভাগি কোর্ট কচুরি ঝামেলাও থাকলো না, তাই না? সব ঝামেলা কোত্থেকে আসে? ভাই ভাই ভাগ নিয়েই তো ঝামেলা আসে। তো ছেলেই একটা, তো আর কিসের ঝামেলা থাকবে, তাই না? एक ही राज्य चलता है, यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरिया और होली, তাই না? ধুরিয়া মানা যেটাকে বলে না গুঁড়ো, যেটা গুঁড়ো হোলি হয় না, যেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয় সেটাকে বলে ধুরিয়া। আর হোলি বলে যেটা হয় রং, মানে ওই জলের মতন যেটা লিকুইড, সেটা হয় होली, पिचकारी। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है, তাই না? তো 7 রঙের অবির, অবির বলে না, 7 রঙের অবির হয়, মানে জ্ঞানের রং, আত্মার রং, 7 রং। আর পিচকারি কেমন হয়? বৃষ্টি হয়, সে হলো যোগের প্রতীক, যে বাবার থেকে 7 রঙের, তাই না, বৃষ্টি হয়, জ্ঞান বৃষ্টি হয়। तो बाबा बोलचेन, अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ, तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे कहते हैं, अब मेरे साथ योग लगाओ, मामी कम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट बताऊंगा, बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। तो शिव बाबा বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে হে আত্মা বাচ্চা, তোমার আত্মা এখন কালো হয়ে গেছে। কেন কালো হয়েছে? 5 विकारेर वशीभूत है। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा खराब कर देते हैं। भक्ति मान के एक गान आछे, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, कृष्ण जिज्ञेस करছে, তো মা যশোদা কি উত্তর দিচ্ছে? বলছে তোকে ছোটবেলায় কালিও নাগ কামড়ে দিয়েছিল, তাই তুই কালো হয়ে গেছিস, তাই না? তো এখন বুঝতে পারছি না যে কোন কালিও নাগ কামড়ে দিয়েছিল, কেন কৃষ্ণ কালো হয়ে গেল, আবার সেই কালিও নাগের উপরে বিজয়ী হলো, তো কৃষ্ণ ফর্সা হয়ে গেল। तो शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं, তাই না? কোথায় কোথায় সব গল্প আছে না, যে আগেকার রাজা মহারাজাগুলো শাস্ত্রার্থ করত, মানে কে ভালো জ্ঞানী পণ্ডিত, তার জন্যে কম্পিটিশন হতো। তখন এত রেগে খেপে যেত ওরা, লাঠি মারা শুরু করে দিত একে অপরকে, তাই না? মানে সে বলছে আমি যেটা বলছি ঠিক, সে বলছে আমি যেটা বলছি ঠিক। तो यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे, पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा
जेवर भी ऐसे बनेगा, खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। तो যত আত্মিক স্থিতিতে থাকবো, বাবা বলছেন তুমি খাঁটি সোনা होते থাকবে। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं, बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं, कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है नहीं, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। এই না বাবা বলছেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে একটু দর্শন করে যাব, তো কাকে দর্শন করবে? কেউ কেউ বদমাইশগুলো আসে, 11টা 12টা 2টো কলিং বেল টিপবে, দিয়ে জিজ্ঞেস করব কেন, কি ব্যাপার? বলছে আমি তোমাদের ভক্ত একজন এসছি। কি করতে এসছো? না ওই খুব দুঃখে আছি তো ঠাকুরের দর্শন করব তাই। সেখান থেকেই তো বুঝে যাবে এটা বাবার বাচ্চা না। এখানে কেউ ভক্ত আসে নাকি কেউ প্রার্থনা দর্শন করতে আসে, তাই না? তো বাবা বলে ওই রকম। তো এখানে তো দর্শন করার কিছু নেই, এখানে তো ধারণ করতে হবে, মেহনত করতে হবে, এখানে দর্শনের কিছু নেই। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? তাই না? বাবা বলছেন স্নান করার সময়ে, বাবা বলছে সময় নেই, স্নানের সময়েও বাবাকে याद করতে পারবে। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरत होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरत होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? তাই না? যা লুটপাট হলো মন্দিরগুলো, সব তো কলিযুগে লুটপাট হলো। তো আগের যুগে এত সোনা হীরা রত্ন মন্দিরে যে লাগালো, তো অত লোকের বাড়িতে ছিল তবে তো লাগালো। আজমের শনি মন্দিরে যাও তো গরুগুলো সোনা পড়ে আছে, হাতি ঘোড়া সব সোনা গয়না পড়ে আছে, আর তার মধ্যে রত্ন জোড়ানোও পড়ে আছে। তাহলে ভাবো কেমন ছিল ভারত। যখন বলে না মাহমুদ গজনি, যখন তার গুরু এসেছিল ভারত ভ্রমণে, তখন সে গিয়ে কি রিপোর্ট দিল যে এ তো সোনার চিড়িয়া, তাই না? যেদিকে দেখো ওইদিকে সোনা, শুধু সোনাই সোনাতে ভর্তি। এখানকার মহিলাগুলোর শরীরে 35 কিলো ওজনের সোনা। তো চিন্তা করো কত সোনা। तो बाबा बोलছেন अब तो है ही नहीं, यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, তাই না? আগে তো রাজা মহারাজাগুলোর কাপড়েই সোনা হিরে রত্ন জড়িয়ে কাপড় হতো, তাই না? কলিযুগের রাজা। তাহলে ভাবুন আগের রাজাগুলো কেমন ছিল।
সব সোনার। ওই আছে না সিটি প্যালেসে, दिल्ली सिटी पैलेस, जयपुर सिटी पैलेस, सब एरकम रखा। नंबरवार ही समझेंगे, यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी, योग भी जरूरी है। बाबा बोलছেন চিন্তা করো না, এখন হিসাব কিতাব আছে, যুদ্ধ চলছে, লাস্টের সময়ে অটোমেটিক যোগের স্থিতি নিরন্তর থাকবে। सतो प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है तो उनसे बरसा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ हैं, मैं सुन रहा हूँ, তাই না? কালকে বাবা কি বলেছিল? কম্বাইন্ড স্বরূপ। তো কম্বাইন্ড স্বরূপ থাকছি তো। मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसी को तो सुनाएगा ना, ज्ञान अमृत का कलश तो माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। सीता माना शुद्ध आत्मा। তো সবাই লক্ষণ রেখা ক্রস করলো, সব রাবণের রাজ্যতে আসলো, আবার সব রামকে ডাকছে। আর রাম এক একটা সীতাকে, শুদ্ধ আত্মাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে। কাকে পাঠিয়েছে? হনুমানগুলোকে, বানর সেনা। মানে কেন বানর সেনা? কেননা আমরা তো এখনো আধা বাদর আধা দেবতা না, পুরোটা তো নই, তাই না? এই জন্যে মনুষ্যত্ব হারিয়েছি, বিকার বিকৃতির বশীভূত হয়ে হয়তো বাদর থেকেও নিচে নেমে গেছিলাম, তাই বানর সেনা, তাই না? तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं, कहते भी हैं वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरे तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया, अंधेर नगरी चौपट राजा, তাই না? সারা নগর কি হয়ে গেল? অন্ধকারে ডুবে গেল। আর রাজাগুলো সব একদম বুদ্ধি থেকে, ধন থেকে চৌপট হয়ে গেল। तुम अब बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर हैं तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। তো এখন সঙ্গম যুগে আছে তিনটে বাবা, এক শরীরের বাবা, এক আত্মার বাবা, আর এক अलौकिक बाबा, ब्रह्मा बाबा, गुरु बाबा, ताई ना? इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, ताई ना? सब धर्मे गल्प आछे যে ভগবান যখন বানিয়েছিল বাগিচার মতন দুনিয়া বানিয়েছিল, আর সেখানে যে প্রথম মনুষ্যগুলোকে দিয়েছিল তারা খুব সুখে ছিল, বলেছিল তোমরা এই গাছের ফল খাবে না, বাদ বাকি সারা দুনিয়া তোমার। কিন্তু ওরা মানল না, শয়তানের প্রলোভনে, রাবণের প্রলোভনে সেই ফল খেতে গেল, আর নরক হয়ে গেল স্বর্গ, তাই না? তো দেখো কত অ্যাকুরেট গল্প,
একজনের উপরে নয়, কিন্তু পুরো শুদ্ধ আত্মাগুলোর উপরে, তাই না? इसीलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए, समझाने लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वो भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। বাবা বলছেন, দেখো তোমার গুরুগুলোও বলতো যে আমি ভগবানকে পাইনি, আর ভগবান নিজে এসে তোমার হাতে ধরা দিয়েছে। এখন তো কমসে কম ইয়াদ করো, তার কথার মতন চলো। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, कल्प कल्प नंबरवार। कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। তো সবাই আমরা উপরে উঠছি, দেখানো হয় না পাণ্ডব স্বর্গের দিকে যাত্রা করলো, কোন দিয়ে? হিমালয় দিয়ে। এবার ওরা তো হিমালয়ের চড়াই দেখালো, এখন বুঝতে পারছি যে ওটা হচ্ছে 84 জন্মের সিঁড়ির চড়াই। তো নিচ থেকে উপর দিকে উঠছি, কেউ কলিযুগের সিঁড়ি পার করছে, তমগুণী সিঁড়ি, কেউ দাপর যুগ অবধি পৌঁছেছে পুরুষার্থ করে, রজগুণী সিঁড়ি উঠছে, এখনও ঈর্ষাদ বেশ সূক্ষ্ম রূপে আছে। কেউ কেউ তেতাযুগ সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু শতযুগের সিঁড়িগুলো কেউ নেই এখানে। কেননা যে তেতাযুগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, বাবা তাকে টেনে টুনে শতযুগ করে কাছে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তার রোল বদলে যাচ্ছে, তাই না? তো মেন পাহাড় কত দূর, মেন চড়াইয়ের কষ্ট কত দূর, যতক্ষণ না চটি দেখা যায়। এবার অনেকটা উঠে গেলাম, দেখতে পাচ্ছি মন্দির আছে, ওখানে পৌঁছে গেছে, তখন কি হয়? এবার জোর চলে আসে, যে আর কষ্ট নেই, একটুখানি একটুখানি। তো ওই রকম বাবা বলছে তুমি শুধু তেতা যুগের পা অবধি সিঁড়িটাতে পা রাখো, আমি তোমাকে টেনে নিয়ে চলে যাব। তুমি শুধু বিকার বিকৃতির এই বিষয় বৈতরণী নদী ক্রস করো, তাই না? तो ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ, তাই না? যেরকম রেস হয়, রেস হবার পরে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়ে গেল, বাদ বাকিগুলোকে কি বলে? কনসোলেশন প্রাইজ, ঠিক আছে চলে আসো যে যেমন পারবে, তাই না? তো ওই রকম বাবা বলছে নিজের থেকে কত দূর উঠবে উঠো। যখন একদম লাস্ট ওর সংখ্যা ভরে গেল, যে এতটা দেবী দেবতা দরকার, কমপ্লিট হয়ে গেল, কতগুলো লাইন পার করে গেল, তখন অন্যদেরকে কি বলবে? আচ্ছা হয়ে গেছে, তোমরা চলে আসো, এখন দুনিয়া বিনাশ করব। এবার যে যতটা উঠেছে সেখান থেকে তুলে নেবে তাকে। কিন্তু কিভাবে তুলবে? শতযুগে ডান্ডা খেয়ে, পানিশমেন্ট খেয়ে, শুদ্ধ তো বানাবে না। তো নিজের থেকে যত দূর শুদ্ধ হয়েছে, তাই না? ওই জন্যে কি চেষ্টা করতে হবে? নিজের থেকে অন্তত আমি তেতা যুগ অবধি পাতু রাখবো, মার খেয়েও ওখানে পৌঁছাবো না, তাই না? तो बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो, अब तुमको देवता बनना है। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে পুজো খুব শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তর থেকে আমরাই করতাম। এখন তাদেরকেই বাবা সিলেক্ট করেছে, এতদিন খুব ভক্তিতে দেবতা পুজো করতে, এবার তুমিই দেবতা হবে, চলো,
है ना। अब तुमको देवता बनना है, तुम अपना राज्य योग बल से स्थापना कर रहे हो, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है विनाश के लिए, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कल्प लाखों बरस का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल, तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वो है भक्ति, यह है ज्ञान, ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए, हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। तो बाबा बार बार बोलছেন দুনিয়াকে আর আমার দুনিয়া বলে আর বলো না, এখান থেকে বুদ্ধি উপরাম করো যে আমি কিছু দিনের গেস্ট আছি, দুনিয়া আর বেশি দিন নেই। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है, उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। বাবা বলছেন এখন কি দুঃখে আছো, অনেক সুখে আছো, খেতে পাচ্ছ, পড়তে পাচ্ছ, মাথায় ছাদ আছে, দুঃখ কোথায় আছে? ও এইরকম বললো, ও এইরকম করলো, এই দুঃখ এখন, আর অন্য কোনো দুঃখ নেই। বাবা বলছেন লাস্ট সময় দেখো কি পড়বে। বাবা বলেছে না অকাল হবে, চারিদিক দুর্ভিক্ষ হবে, খাবার পাবে না মানুষ, মাথার উপরে ছাদও থাকবে না, জল বিষাক্ত হয়ে যাবে, কি করবে তখন? हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। আর বাবার বাচ্চারা বলে না মিরুয়া মত মলুকা শিকার, আর বাবার বাচ্চারা সব বাবার কথাগুলো মনে পড়তে থাকবে, এই দেখো বাবা যা যা বলেছিল সেই হচ্ছে। আর ওই সময় স্থিতিও পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, আর সূক্ষ্মবতনে বাবার ইয়াদ পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, বাবা টেনে নেবে বুদ্ধি, সুবিরস খাওয়াবে, তো তার তো খিদে পাবেই না। তো সে তো মজা পাবে দুনিয়া দেখে, এই দেখো কত সেবা, সব আত্মাগুলোকে মুক্তি দিতে হবে, কত সেবা, তো লাফিয়ে লাফিয়ে সেবা করবে খুশি খুশিতে। নিজে যদি ভালো না থাকি তাহলে সেবা করতে পারবো? তো ওই জন্য বাবা তো ভালো রাখবে তাদেরকে। तो हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। বাবা বলছেন তোমাদেরকে পরিষ্কার করা, শুদ্ধ করা, এটা হলো আমার কল্পকল্পের কাজ। এতদিন আমরা ঠাকুর দেবতাকে স্নান করাতাম, শৃঙ্গার করাতাম, এখন ভগবান এসে আমাদেরকে স্নান করাচ্ছে, শৃঙ্গার করাচ্ছে, সাজাচ্ছে, ফুলে সাজাচ্ছে। আমরা ফুলে সাজাতাম না, তো বাবাও ফুলে সাজাচ্ছে। কোন ফুল? বাবা বলল না সর্বগুণে তোমাকে ভরপুর হতে হবে, বাবাও গুণে অস্ত্রতে ফুলে অস্ত্রতে আমাদের সাজাচ্ছে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर,
स्वयं भगवान हमारे पर, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए मिस नहीं करना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए मिस नहीं करनी है। दूसरा, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन, चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रहे, बाप की याद में रहे। आत्मा को सतो प्रधान, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रहे। आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। যেরকম আগে কাঠের উনুন জ্বালাতো না, তো আগে ভালো করে উনুনটা জ্বালাতে কষ্ট হতো, তারপরে এক একটা কাঠ দিতে থাকতো, উনুন জ্বলতে থাকতো, তাই না? তো এরকম অমৃতবেলা ভাট্টি জ্বালিয়ে দাও, আগুন ধরে গেল ভালো করে, তারপরে একটু একটু চলতে ফিরতে কাজে কর্মের মধ্যে একটু একটু করে বাবার ইয়াদ ঘি ঢালতে থাকো, তো অটোমেটিক কী হবে, সারাদিন ভাট্টি জ্বলবে। আর সারাদিন ভাট্টি জ্বলবে তো আত্মাও সারাদিন শতপ্রধান হতে থাকবে, সোনা হতে থাকবে, তাই না? वरदान, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव। प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले, प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है, मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का, कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो।
ऑर्डर किया और हाजिर, ऑर्डर किया और हाजिर। সব রামায়ণ মহাভারত সিরিয়ালে দেখেছেন না, দেবী দেবতাদের সিরিয়ালে এরকম হাত করে নমস্কার করে সংকল্প করবে আর টুম করে একটা অস্ত্র চলে আসবে, শক্তি চলে আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তার মানে কি, সংকল্পের দ্বারা আহ্বান করতো, তাই না? সেটাই তো দেখানো হয়েছে না। তার মানে ইয়াদগার কেমন এইভাবে তৈরি হলো, যে সংকল্প করলো আর অস্ত্র চলে এলো? নিশ্চয়ই ঘটনা হয়েছিল না? তো এখন বুঝতে পারছি কিভাবে। तो बाबा बोलचन ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे, तो उसको মাস্টার নেহি কহেঙ্গে। বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে, আহ্বান করছি বাবা শক্তি দাও যাতে চুপ থাকি, যাতে চুপ থাকি, কিন্তু হয়ে গেল হ্যাঁ, তো উসকো মাস্টার নেহি কহেঙ্গে। তারপরে আহ্বান করছি সহন শক্তি, শান্ত থাকবো, আর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল দু চারটে জোরদার, তখন কি হলো? সহন শক্তি আসলো না সামনা করা শক্তি আসলো? তো বাবা বলছেন এইরকম না যে কোন শক্তিকে আহ্বান করছি আর কে চলে আসছে। তো ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, तो ट्रायल करो जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। तो बाबा बोलছেন চেক করো, যেই শক্তিকে আহ্বান করি সে হাজির হয়। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा, एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। तो আজকে একটু সময় দিয়ে অষ্টশক্তির উপরে নিজেকে চেকিং করব, যে কোন কোন শক্তি আহ্বান করলে পৌঁছায় আর কোন কোন শক্তির উপরে আমি এখনো মাস্টার হইনি, মানে আমার কন্ট্রোলে নেই। স্লোগান, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। লোকেরা বলে না যে গাছ ফলে ভরে যায় সে নিচে ঝুঁকে আসে, তাই না? তো যে ঈশ্বরীয় গুণ শক্তিতে নেশাতে ভরপুর আত্মা, তার মধ্যে নম্রতা থাকবে স্বাভাবিক গুণ, দেহ অভিমান থাকবে না, কেন জ্ঞান তার বুদ্ধিতে আছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকে গুণের উপরে অষ্টশক্তির উপরে কাজ করতে হবে, আর সারাদিন বাবার ইয়াদে চলতে ফিরতে থাকতে। চলো বাবার কাছে।